Okay, we come to another question posted by Hana Imam Supahat. Now, this is about added entries for ACTA for law materials. Assalamualaikum. Bagi bahan Individual Act yang juga mengandungi peraturan-peraturan atau regulations selain nama ACTA dan nombor ACTA, adakah perlu masukkan nama-nama peraturan pada teks 710? Now, contoh dodol Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan peraturan-peraturan. Semua pindaan sehingga Februari 2009. And then dia punya parallel title Occupational Safety and Health Act and Regulations. All amendments up to February 2009. Now, it's stated here the peraturan-peraturan regulations yang terkandung ialah peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kawalan terhadap bahaya kemalangan besar dalam perindustrian 1996. The second one, peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, penggunaan dan standard pendedahan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan 2000. And the third one, peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan 2004. So this one ni Ana mohon harap dapat pencerahan segera. Right. Now, dalam pada itu untuk kita nak menjadikan rekod ini boleh diakses dengan jelas Now, senaraikan peraturan-peraturan regulations ACTA dalam teks 505. Teks 505 ni ialah the content content note dan indicator 1 di mana kita letakkan enhanced note that means kita menjadikannya sebagai enhanced note. Now, tidak perlu entry tambahan di bawah judul ACTA 730 ataupun 740 analytical title or uniform title 730 is the uniform title, 740 is the analytical title. Now, jika menggunakan tag 505, indikatornya dibagikan 0 ataupun basic note, boleh menggunakan 730 di bawah judul ACTA. Judul-judul ACTA ini boleh dibuat carian. Nah, perlu diingatkan sini kenapa kita nak letakkan, kita nak masukkan peraturan-peraturan ini So, padahal tak perlu tetapi kalau misalnya kita inginkan satu rekod yang mantap di mana kita boleh memberi akses kepada peraturan-peraturan ini maknanya kita boleh masukkan walaupun tidak dalam paragraf yang pertama tu, kita masukkan dalam nota. Kita boleh rekodkan dalam nota. Seperti mana yang saya bincangkan tu, kita boleh bagi enhanced note. So, kalau misalnya kita bagi enhanced note, maknanya kita tak perlukan 730 ataupun 740. Tetapi, kalau kita berikan a basic note yang tadi tu, 0 tu, dan kita boleh buat entry tambahan di bawah judul. Sama ada kita nak masukkan di bawah 730 ataupun 740. Maknanya judul-judul ini, peraturan-peraturan regulations ini yang dinyatakan dalam tu, kita boleh dapat akses, kita dapat buat pencarian dan dapat akses kepada bahan tu, pada bahan-bahan itu, pada maklumat itu yang terdapat dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan peraturan-peraturan semua pindaan sehingga Februari 2009 ini adalah baik amalan yang baik. Jadi
best practice untuk kita membuat kita mengkatalog akta. It's very good for the users actually. Okay. Now di dalam kita alihkan kepada formatted contents note ni macam mana yang saya katakan, ini adalah pilihan daripada library itu dia punya policy depending So kalau kita letakkan formatted contents ini so kalau kita bagikan indicator, the first indicator is 0, that means the content. Kalau misalnya hanya partial aja tak penuh dan kita letakkan 1 ataupun partial 2 ataupun lepas tu no display constant, jangan tak payah, kita masukkanlah zero contents and then the second indicator adalah sama ada basic atau enhanced. Now apabila basic kita masukkan, dah tukar tadi minta maaf, kalau blank basic, kalau misalnya ada kosong enhanced maknanya penuhlah dengan dodol semua So tadi kita buat pembetulan sikit, kalau blank hash basic, kalau 0 tadi kita buatkan enhanced Now apabila tengok start field code tadi, kita kena, kalau misalnya kita pilih enhance, meaning that subfield codes-nya adalah penting. Now apabila kita letak A, maknanya formatted contents note tadi, and then kita letakkan ada dia punya G, ada R, ada statement of responsibility, and then T kita codekan the title. Maknanya kita boleh access the title itself that means walaupun tidak dinyatakan dalam paragraf yang pertama tadi, tapi boleh dapat daripada nota tadi, kita boleh search and mesti ada hit kalau kita codekan $T tadi kita put A and then $T, and then kita boleh letak R kalau dia ada statement of responsibility and the yang U tu kalau misalnya kita nak linkkan dengan, so it is kalau misalnya tak nak, kalau misalnya kita tak perlukan enhanced note, kita boleh buat basic note, and then kita boleh rekodkan jodol-jodol peraturan tu yang dinyatakan dalam akta tu dalam 730 or 740 and an article title Okay, so you will have like this, yang 505 tu. Okay, we look at an example in complete contents kalau macam yang kita buat tu, complete contents of an item, and then you have it like that 505 so that is a hash, meaning that dia buatkan and dia tak ada buat enhanced note dia buat as it is incomplete contents. So dia tak gunakan enhanced note dia. So meaning that rekod ini boleh diberikan jodol 730 atau 740 untuk membuatkan edit entry-nya, and kita boleh cari dapat. Tetapi kalau kita tengok basic tadi, kalau kita compare yang bawah tadi, second indicator, the second indicator is blank, the first indicator tu 0 tu contents lah maknanya kan. Tapi kalau kita tengok yang second indicator, kalau hash basic maknanya dia tidak coding dan dia biasa. Tapi kalau kita buat enhance, content destination is applied for the part detail in the formatted contents note, maknanya kita boleh a user boleh trace kalau dia letak situ quack model, dia cari dalam komputer quack models, and then ia akan paparkan jodol itu that means undang-undang tu dia akan masuk, dia akan dapat cari. So kalau misalnya dia punya statement of responsibility J, R, J rows-nya, kalau dia cari rows-nya dia akan dapat hit juga. So itu terpulang pada pustakaan sama ada mereka nak, kalau undang-undang bahan-bahan undang-undang ni they want to do a 50 enhanced note or a 0505 basic note. Itu terpulang pada that. But for best practice, for something that you want users to find, to search for and dapat,
then I should go for the 505 enhanced note. Yang bawah ni lah macam yang example yang enhanced tadi. So it would be good lah. So in the case for that, yang ini kalau misalnya library dah so that means Akta Keselamatan tu dan Kesihatan Pekerjaan dan Peraturan tu will have a 245, and then 246 dia akan letakkan a para title of Occupational Safety and Health Act and Regulation. So itu dah a 245, a 246. But in terms of peraturan-peraturan yang regulations yang terkandung, the library will be able to do a 505, and preferably I would go for the enhanced note, and then itu akan dapat diberi akses. Yeah? Tak perlu buat 730 or 740. We have done the video interview, and thank you very much for your understanding. And I hope that you are able to try it yourself and post. Thank you very much. Saya ucapkan terima kasih lah, Cik. Saya ucapkan terima kasih kerana posting the questions, and then the questions and for me to answer. And I hope that I have answered your question satisfactorily. So if you have any other questions, bolehlah hantarkan kepada K Maya, and kita akan cuba berusaha untuk menyelesaikan masalah as soon as possible. So ini adalah this is your SME Salma Saleh saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan I hope to see you at the COP insyaAllah.